बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 15 जुलाई 2026 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का के तारीखी और सकाफती मकामात पर 17.5 मिलियन ज़ायरीन की आमद। रॉयल कमीशन बराए मक्का मुकरमा और मशार मुकद्दसा इलाके की तारीखी और सकाफती अहमियत के हामिल मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के हवाले से जामे हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक इस विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक कदीम विरसे के शहर के तौर पर मक्का मुकरमा की पोजीशन मुस्तहकम होगी। रॉयल कमीशन की जानब से जारी अदादुशुमार में कहा गया कि मनसूबे पर अमल दरामद के आगाज़ से अब तक 28 तारीखी मकामात को तरक्की देकर उन्हें बेहतर बनाया गया है, जबकि मज़ीद 28 मकामात की बहाली साइंसी और फ़नी असूलों के मुताबिक की गई है। 60 तारीखी और सकाफती अहमियत के मकामात को डॉक्यूमेंट किया गया, जबकि 27 मकामात को टूरिस्ट और ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए 7 विजिटर्स जो सेंटर्स हैं वो भी बनाए गए हैं, जहां उन्हें तारीखी और सकाफती मालूमात फराहम की जा रही हैं। सऊदी अरब में इस साल गर्दो गुबार के तूफ़ानों में ड्रामाई कमी रिकॉर्ड। सऊदी अरब में इस साल गर्द और गुबार के तूफ़ानों में जो ड्रामाई कमी है वो रिकॉर्ड की गई है। उसकी वजह माहौलियाती बहाली की कोशिशें, साजगार मौसमी हालात और पौधों के वसी अहाते को करार दिया गया। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि जून 2026 में गर्दो गुबार के वाक़यात तकरीबन सिफर रहे, जो पिछले 25 सालों में रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे कम सतह है। रियाद, कसीम और अलखर्ज समेत के इलाकों में जो है वस्ती इलाकों में गर्दो गुबार की सरगर्मियों में 99% कमी रिकॉर्ड की गई। अलशर्क़ी रीजन में भी कमी का मुशाहिदा किया गया। इसके अलावा इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व में साल रवा के दौरान रिजर्व की हदूद में गर्दो गुबार के तूफ़ानों में 76.2% कमी रिकॉर्ड की गई है। एसपीए के मुताबिक रॉयल रिजर्व इंतजामिया ने बताया कि गर्दो गुबार में कमी जामे माहौलियाती प्रोग्राम और मुख्तलिफ इकदाम के बायस मुमकिन हुई है, जिनमें ढांचे को मजबूत करना, माहौल को बेहतर बनाना ताकि रेत के फैलाव को कम करते हुए मट्टी को कटाव से भी महफूज किया जा सके। बयान में कहा गया कि इन इकदाम से माहौलियाती निज़ाम के इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिला और कुदरती अवामिल का मुकाबला करने की जो सलाहियत है उसमें भी नुमाया इजाफा हुआ है। सऊदी वली अहद का अमीर कतर को टेलीफोन, वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी को टेलीफोन करके उनके वालिद साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत की है। एसपीए के मुताबिक अमीर कतर ने सऊदी वली अहद के मुखलिसाना बरादराना जज्बात पर उनका शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की नियाबत करते हुए वज़ारत ख़ारजा के अंडर सेक्रेटरी बराए प्रोटोकॉल ने सऊदी अरब में कतर के सफ़ीर से मुलाकात की। साबिक़ अमीर कतर के इंतकाल पर कतरी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार किया। मेयार ज़िंदगी में बेहतरी और म्यूनसिपल सर्विसेज के तरक्की नए मेयर जद्दा की सबसे पहली तरजीह। जद्दा के नए मेयर एहसान बाफकिया ने म्यूनसिपल सर्विसेज की तरक्की, फील्ड वर्क को बढ़ाने और रहायशियों के मेयार ज़िंदगी उसको जो है बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जो इक़दाम हैं वो करने का फ़ैसला किया है और उन्हें अज़म ज़ाहिर किया है कि उनकी सबसे जो पहली तरजीह है वो वहाँ के जो रहायशी हैं उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। याद रहे कि जारी होने वाले जो एक शाही फरमान के ज़रिए उन्हें बदरजा वज़ीर जद्दा का मेयर मुकर्रर किया गया है। वो साले अल तुर्की की जगह लेंगे जो अगस्त 2018 से अप्रैल 2026 तक इस ओहदे पर फाइज रहे हैं। और इसके अलावा जो है इक़्तिसादिया के मुताबिक जद्दा के रहायशी एहसान बिन अब्बास बाफकिया को इस किरदार में क़यादत का वसी तजर्बा है। इससे पहले वो स्टेट प्रॉपर्टीज़ जनरल अथॉरिटी के गवर्नर और मोहम्मद अल सबीई लॉजिस्टिक सर्विसेज के सीईओ के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अपने करियर के आगाज़ में वो सऊदी अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल सिटीज़ एंड टेक्नोलॉजी जोन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। उन्होंने सॉल्ट लेक सिटी यूएस के वेस्ट मिनिस्टर कॉलेज से साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की है। एहसान बाफकिया ने अपने तकर्रुर के लिए शाही एतमाद को कौमी उमंगों और उसकी जारी तरक्की के मुताबिक जद्दा की खिदमत जारी रखने की जिम्मेदारी करार दिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस्तेमाल शुदा फ़ोन लाने की छूट कितनी है और कितनी राहत मिल सकती है।
پاکستان کی حکومت نے کچھ ایسے اقدامات جو ہیں کیے ہیں جن کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملک میں نئے اور استعمال شدہ فونز لانے کے لیے جو بڑی چھوٹ جو ہے وہ ملی ہے، اور اس کے علاوہ نئے اقدامات کے تحت اوورسیز پاکستانی اپنے ساتھ لائے گئے موبائل فونز پر عائد ڈیوٹی میں بھی 60% تک کی رعایت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اپنا موبائل فون ہے اس کو 4 مہینے تک بنا جو ہے پی ٹی اے کے رجسٹریشن کے بھی پاکستان میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آف کسٹم ایویلیوشن کا جو ہے اس کے نئی ویلیوشن جو رولنگ ہے اور اس نئے حکم نامے کے بعد جو اقدامات ہیں اس کو ختم کرتے ہوئے جو موبائل نہ لانے پر جو پابندی تھی اس کو ختم کیا گیا، اور بیرون ملک مقیم پاکستانی اب اپنے وطن ساتھ واپس آتے ہوئے نئے اور استعمال شدہ موبائل فون لا سکتے ہیں اور اس پر عائد کسٹم ڈیوٹی کی مد میں رعایت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایف بی آر کے مطابق ڈاکومنٹ کے مطابق اسٹیک ہولڈرز کی رائے اور مارکیٹ سروے کے بعد نئی ویلیوشن جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور ماڈل موبائل کے فون اور ویلیو کے حساب سے جو ڈیوٹی ہے وہ بھی طے کی گئی ہے، اس میں 60% تک کی جو کمی ہے وہ بھی کی گئی ہے۔ اسٹیک ہولڈر کی جانب سے سفارشات جو پیش کی گئی تھی کہ موبائل فون کی موجودہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اس پر ڈیوٹی طے کی جائے تاکہ ملک میں قانونی طریقے سے موبائل فون درآمد کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو اور انڈر انوائسنگ سمیت جو دیگر راستے ہیں وہ بند ہو سکیں۔ اور 26 صفحات پر مشتمل سرکولر کے مطابق جو ہے 1160 موبائل فونز کے ماڈل پر قیمت کے حساب سے اوورسیز پاکستانیوں کو سہولت ملے گی۔ ان موبائل فونز میں ایپل کے آئی فون جو ہے جو 6S سے لے کر آئی فون کے جو 17 تک موبائل پاکستان میں لانے پر قیمت کے حساب سے رعایت ملے گی۔ اس کے علاوہ دیگر موبائل فون میں سیمسنگ، ہواوے، انفینکس، آئیٹل، لینووو، موٹرولا، اس کے علاوہ نوکیا، اوپو، سونی، ٹیکنو اور دیگر سارے جو موسٹلی موبائل اس میں شامل ہیں۔ پاکستان ٹیکس بار کے جو ہے مرچنٹ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایف بی آر کی جانب سے استعمال شدہ اور پرانے ماڈلز کے موبائل فونز پر عائد ڈیوٹی میں 60% تک کی جو رعایت ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس کی اہم وجہ پاکستان میں ڈالر کی قدر میں کمی اور روپے کی قدر میں استحکام ہے۔ اس کے علاوہ موبائل فونز کے نئے ماڈلز آنے کے بعد پرانے موبائل فون کی جو قیمتیں ہیں اس میں بھی کمی جو ہے آئی ہے، اور یہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ رعایت دی جا رہی ہے۔ یہ پیشکش بیرون ممالک سے پاکستان سفر کرنے والے ان مسافروں کو دی گئی ہے جو اپنے ساتھ استعمال کے لیے موبائل فونز لاتے لے جاتے ہیں۔ موبائل کے کمرشل امپورٹر کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے، جو وہ ایف بی آر کے جاری کردہ پرانی ویلیوشن کے حساب سے ہی موبائل فون درآمد کر سکتے ہیں۔ موبائل فون درآمد کرنے کے 2 قانونی طریقے جو ہیں موجود ہیں۔ ایک تو کمرشل امپورٹ کا طریقہ ہے جس کے تحت موبائل فون کی قیمت کے حساب سے محکمہ کسٹمز کی طے کردہ ڈیوٹی ادا کر کے فون لائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسافر اپنے استعمال کے لیے بھی فون لا سکتا ہے۔ اگرچہ انہوں نے کہا کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ موبائل فون ٹیکس ادا کیے بغیر ملک میں لائیں، ان افراد کو کھیپی کہا جاتا ہے۔ یہ مسافر کی شکل میں سامان کے بیگ میں موبائل سمیت دیگر اشیاء ملک میں لانے کی کوشش کرتے ہیں جو سراسر غیر قانونی کام ہے، اور ان کے خلاف محکمہ کسٹم مسلسل کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔